إثماتي سماثين وقال غادي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسون رثاذيانت بوساقي السجاد نوغال أفاس انتيزت أين إعنان إزرفان بومذان مقارن جوني انترناسيونال بولو الدروا على فيريتي أد نوغال أفتم سالثاقي أين إعنان يعني ثمور الناغ أم خوي قادر يتنادين أفتيذ التاقي أم كانت والين الحالة إزرفان دي ثمور الناغ غنسيي غادا نفهم ذاغن اس ومستان مقارن لا جورني انترناسيونال دو لافوكا امي تزرام يخدم مس عبد العزيز بوتفليقه والتفارات يهضرد في اللاس في الحاله نزرفان بومدان دي تمورتنا اد نسيي غنولي ذاغن وكذ وقاعد نعرض ام كانت ولين ثمرات تاكي وكذ يعني سورتو وقاعد يقدشن ديك زرفان بومدان الفرحه مقارنه ديالي كيدنا اساكي ديال الاستوديو ديال تدويل تبوساكي مس عباس بالجودي ذا نغماس قداش دي سرثيث إلا كيدنا داغن مس عادل بوشرقين ذا نغماس قداش ديك زرفان بومذان متر صالح دبوز ذا مستان افوكا ذا سلواي مقارن لا ال ا دي دي اش بريزيدون دو لا ليغ الجيريان بور لا ديفونس دي دروا دو لوم حسن فرحاتي دي مدبر كوليكتيف اس او اس ديسبار وقال كين نبقيو الحرمه غايليني كيدنا ذي ثديانت بوساقي اد نفذو ذا كي ديال الاستوديو مس عباس بالجودي السلام عليكم مزول في الله السلام عليكم الزول في الاول مشاهد المغاربيه السنات عندما تلام سمتا يعطيك الصحه مس عباس بالجودي عادل شرقين السلام عليكم مزول في الله الزول في الله ناصر كما الزول كو ويدي غادي توالين المغاربيه السنات استني غزول في الاول يعطيك الصحه مس عباس بالجودي هاد نغال يعني في اس مقارنه لا جوني انترناسيونال بور لو دروا على فيريتي يعني دي ثمورثنا التصري تحويسنا في تيد تساقين ولكن يعني اوتوفانارا خاصة كان الطاس تكوبانوين يتقارن باللي زرفان بومدان اللي ثمورث الجزائر وغال المليح ارد فين اللي ثاقي رايك ولكن سي الجهه النظامي مدبرا ولا يعني مس عبد العزيز بوتفليقه الذي هدار دي ثبراتين لي ميساج راه يخدم الذي قرب اللي الحمد لله الجزائر يعني ثروح ارزداف اين يعنان النار ازرفان بومدان دي لا جورنيه كيف تشيني مكرات تواليض الحلايق تسيدت يعني السقاغلان يخدم يعني وسقامو مقران في الدوكلان لونو يوكن تخدم سبيسيال نزرا باللي الديكلاراسيون يونيفرسال لي دروا دو لوم 11 ديسمبر ولكن تخدم 24 مارس مارس كل سكواس تخدميت سبيسيال يوكن يعني فتيدت يوكن نزر سورتو يعني نزر باللي اتاس لي فيولاسيون لي دروا دو لوم نوتامون كثمورا تيار موند امسمورث الجزائر كثمورث الجزائر ونزمرا دنيني ثمثلتين يزرفان ومدان هذه قيم دا سقسيه سقسي مقور ارسا والعادي ديوفاتي فراثنينس مردنيني باللي يعني زرفان ومدان الجزائر اميليورين وي الكذب يعني ورجين يدروا لهم الجزائر واميليورين دونك لي دروا دو لوم الجزائر يعني الكونترير توجور انتاف يعني لا ريغريسيون الحاله اللي دروا لهم الجزائر نوتامون يعني جامي سوا يعني مادام اداب وي حكم من الجزائر جامي وريس تعريفها ويفكار الحق ويفكار اللي دروا الجزائريين يوكنا عيشن لا دينيتي يوكنا يسعون الحقوق نسن يوكن وين صافي ديزاني مالغري لو كومبا يخدمن يقداشن زرفان ومذان يقداشن نسرثيث دونك اين دينا اين تقارن مضبر تمور ثقاريس الناس الواي نتقدو وينين زرا سيتان ديسكور ذا وال كان ذا وال وريس عينار الصح ذا وال وريس عينار الساس ذا وال جامي يسعى يديكونيكتي بلا رياليتي منظر الساك ديقار باللي لي دروا لهم الجزائر اميليورين نزرا باللي السايني لي زالجيريا وسعينا دروا مانيفيستين وسعينا دروا فون غوبريد وسعينا دروا وكنا دوموندين حق نسن مفغون نزرا باللي هنطفن هنسحبسن هنا وين غالحبس هنوثن نزرا لي مانيفيستاسيون وسنين نقولها لي ميدسان ريزيدون لي زونسينيون
لي روتريتي سادير لي زونسيان ميليتير. دونك نزرا الحاله كواشي تيديرن غاس ما الا ثمن داوث تقارد لو كونترار، غاس ما الا ثبراتو الويل تقارد لو كونترار. لكن تيلاوث دائما تقارد باللي إزرفان ومدان الجزائر مازال ويتنغ سواح يعني نتيدت عندنا يون دوسيام قران صافي سكواسناي قداشن نوطامون ويك توخت فنيغ ويك كيقارن صادير لي ديسبارو لي فاميل ديسبارو صافي دي زاني دوبي 94 95 إمولان وإذا كيروحن وإذا كيتوارفدن وسعين في اللسن حتى ستادير الخبر جوسكا ماتنو 20 سنه و15 سنه و25 سنه. دونك لا جورني هي سي اون جورني ستادير لوماج ايويني نوطامون لي فاميل سن باسكو نزرا نسن كرا لي فامي نبد يدسن نزرا الحاشا كواشي تيديرن صافي 20 سنه نيخ 25 سنه وهني تراجعون باش الدوغال نوراو نسن. دونك ويا ديسبين باللي إزرفان ومدان الجزائر مازال قلا نبعد يعني الطاس في ثيدت. اللي على كل حال مس حسن فرحتي قهدرن سيسم اللي ديسباري كوليكتيف اسواس ديسباري دنو غالا في تمثال تاقي من قبل هذا فكا اول مثلا غادا البوشرقين نضرو حاكن متر صالح دبوز يعني سي اون جورني كي سيمبوليك سي اون بو دير لا جورني انترناسيونال بور لو دروا لا فيريتي. ولكن كيفاش ممكن يعني ينطبق في الواقع خاصة عندنا في الجزائر؟ يعني كاين اللي يقول لك فيه خطاب وفيه واقع يعني كي توتالمون ديفيرون بارابور à ce qu'on entend. Bonsoir Azul. Azul مطر دبوس اهلا بك. Écoutez, non seulement on ne dit pas la vérité, parce que pire que cacher la vérité, c'est de produire des mensonges. Nous avons des autorités qui produisent des mensonges. Non seulement ils ne veulent pas laisser les gens trouver la vérité, ils produisent des informations qui ne sont pas vraies, ce qu'on appelle donc communément un mensonge. Je peux vous donner un exemple, parce que c'est tous les jours que les mensonges sont produits en Algérie. Je peux vous donner un exemple. Tahar Belabbas a été empêché de quitter le territoire national 3 fois en une période de temps qui dépasse 3 ans. La deuxième fois, il a été empêché de quitter le territoire national par la PAF dans l'aéroport Houari Boumdine à Alger. Il est venu me voir. J'ai écrit une lettre pour demander des explications à la DGSN et une autre lettre au procureur de la République d'Ouargla et au procureur général d'Ouargla. Je n'ai pas reçu de réponse, mais le ministre de la Justice, ça fait une semaine, je crois, au Parlement, il a dit que, non seulement il a dit que Tahar Belabbas n'a jamais été empêché de voyager, ce qui est complètement faux. En plus, il a dit qu'il n'y a pas eu de plainte ni au ministère, ni au parquet, ce qui est encore une contre-vérité, c'est un mensonge. Donc, si des autorités, parce qu'ils ont le pouvoir d'agir, abusent de ce pouvoir et agissent mal, en plus, ils produisent des mensonges, on est très, très, très mal parti pour parler de chercher la vérité. Alors, donc, vous avez déjà un pouvoir qui est en place qui nous empêche d'accéder à la vérité et qui nous brouille les pistes par la production de mensonges. Et il n'y a pas que cet exemple, il y a beaucoup d'exemples. Donc voilà, je dirais que nous, en Algérie, le mensonge, c'est un mode de gestion de la vie quotidienne. Maître Debouze, si on revient aussi la journée internationale de l'avocat, vous-même vous êtes un avocat, Maître Debouze, on a vu des poursuites contre des collègues à vous, qui m'a Maître Ahmin. Qu'est-ce que vous en pensez de la lettre de M. Abdelaziz Bouteflika par rapport à cette journée? Alors, bon, d'abord, premièrement, je déplore que la journée nationale de l'avocat, qui est, la date anniversaire de l'assassinat de Ali Menjli, notre confrère Ali Menjli, qui a été assassiné, je crois, en 57,
euh, qu'elle soit célébrée par nos confrères, les gens qui dirigent la profession, sous le parapluie de, de l'exécutif, du gouvernement. Je déplore ça et ça veut dire qu'on met l'article 1 qui dit que la profession de l'avocat est une profession indépendante. Même symboliquement, on met cet article sous réserve. Ensuite, non seulement on fête cette journée sous le parapluie de l'exécutif, pire que ça, c'est sous le haut patronage du président de la République. C'est pour moi une soumission totale de cette profession à l'autorité exécutive, au pouvoir exécutif. Nous avons vu sur les réseaux sociaux beaucoup de confrères qui ont déploré ça et qui ont déploré aussi le geste qui a une signification d'humiliation, celle d'honorer la photo du président par certains responsables qui gèrent la profession d'avocat. Et nous avons vu une réaction de dénonciation par beaucoup de confrères. Je dirais donc que pour moi, je considère que la journée de l'avocat, la journée nationale de l'avocat, cette année a été très 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 mal célébrée et c'est une récupération par les pouvoirs publics pas les pouvoirs publics, par l'autorité, et par l'exécutif, par le gouvernement, par le groupe qui gère le pays au nom du président. Donc c'est une tentative de récupérer la corporation pour des fins politiciennes. Je me pose la question si cette tentative n'est pas en contrepartie de certains reculs dans les principes de la liberté de la profession d'avocat, sachant que il y a un projet d'amendement de la loi sur la profession d'avocat sur la table de Monsieur le ministre. Et dans ce projet-là, il y a des questions qui sont traitées d'une manière qui déplaît à beaucoup d'avocats, notamment la question, par exemple, de la multiplication des mandats d'un bâtonnier, au moment où, à travers le monde, les pays qui ont des corporations d'avocats les plus fortes et les plus respectueuses, un bâtonnier ne fait pas plus d'un mandat, qui peut être de 3 ans ou de 2 ans ou même d'une année. Ici en Algérie, le bâtonnier peut faire 2 mandats et dans le projet actuel, il y a une tentative de prolonger jusqu'à 3 mandats et pourquoi pas peut-être plus. Donc, si accepter ce parapluie du gouvernement, cette tentative de récupérer la profession par l'exécutif, si elle est en contrepartie d'abandonner certains principes fondamentaux qui font de la profession d'avocat une profession indépendante, je dirais qu'on est en train de clochardiser la profession d'avocat et de la rendre soumise totalement à l'exécutif et donc inefficace par rapport surtout à ce qui devait être sa mission fondamentale, qui est en plus un avocat, parce qu'il faut savoir qu'un avocat, en plus de représenter des justiciables, il doit être le premier à défendre les droits et libertés. Donc ça devrait être le premier défenseur des droits et libertés, en plus des juges en plus des juges et des journalistes. Ça, selon moi, ce sont l'avant-garde de la protection des droits et libertés. Ça devait être les juges, les avocats et les journalistes. Aujourd'hui, si la corporation a accepté ce parapluie et a accepté d'être soumise à la présidence, ça voudrait dire pour moi qu'il y a l'abandon de cette mission noble.
نعم. Restez avec nous, maître Debbouze. الدغال غرداكي الاستوديو مثلا غاد بوشرقين حسب ما ثقلت النظام هاد النغال يعني هادني كان بوزاد جورناليست ولكن متر دبوزي هضرد اين عنان ينغمسن لي جورناليست لي دروا دي جورناليست دي تمرثنا اذا فرنسن نولا دي ثاقريكي يعني تعدنا طاس في زرفان ينغمسن ولا محمد طمال يقموثن دي الحبس اون بريزون يعني اختيني اوتون كجورناليست ام خرست واليض يعني كيسكيل سوبيس لي كونفرير لي كوليغ يتصنط كديني ثان ميرتي ثيكلت النظن ثان ميرتي في العراض هيناك ثان ميرتي وذي سوالين المغاربيه في السناث جو بونس كو لو كونستا امير لو طابلو سومبر كزرفان بومذان غلي دروا دلوم اين يعني لي ليبرتي كويث في كثير ديكماتنا عباس كذا لافوكا متر صالح دبوز ورسايغ ذا شهدرنوغ يمعنا لا ليست تسم قرانت لو كان انا عرض اد نهضر اد نسبقان اد نتيمواني فين ضران ذو حريش يزرفان بومذان ذي نوريق بالعقل الساقي ثمورت الجزائر. Il y a 3 jours en arrière, on était dans le même plateau en train de discuter, de débattre sur la répression féroce qui s'est abattue sur les médecins résidents d'Alger. Avant les médecins résidents, c'était les étudiants de l'Institut des télécommunications d'Alger qui ont été malmenés, interpellés et arrêtés et passés 24 heures en garde à vue. Ça, ce sont des étudiants dans leur pays qui ont été arrêtés et passés comme des vulgaires voyous en garde à vue pendant 24 heures. Avant Ouigadagui, c'était les militaires, c'était les rappelés et les anciens contractuels des années 90, comme un bouclier. Il y a le colonel, il y a le général, il y a le ministre. وكنورات تمتثل فلان فلان الساقي يموسعينا هذا شرات شندك وخامن سن الساقي موسعينا المينيموم نتوذرث ننيف لو مينيموم دون في ديسونت فرنسا بريد في قند الغيظ نسن البوفوار يقوبل ثنيد سو عكاز وقبل ويكاذاكي دوتر زيتوديون لي زونسينيون chaque manifestation est sous la répression. C'est la seule réponse du pouvoir à l'égard de l'expression sociale. Nous voilà, Nordin Ahmin, qui est un militant défenseur des droits de l'homme, c'est aussi un avocat. C'est une cabale montée contre lui à Khatar. إزجا أرثامة ويدي توحقرن دي ثمورة الجزائر. أماد لي شومور، أماد لي زيتوديون، أماد لي فامي دي ديسبارو، أماد لي زوتر ميليتون، أماد لي جورناليست، نور الدين حمين، أكد وطاس لي زافوكا الحمد لله، لان لي زافوكا يكسحر بيبن في زرفان بومذان، à chaque fois, donc, on lui a monté une cabale. Imagine-toi, Nasser, dès le procès Nordin Ahmin, en plein procès, un député et un sénateur du FFS ont été présents en guise de soutien à Nordin Ahmin. Ce député et ce sénateur qui jouissent de l'immunité parlementaire et qui sont des cadres des partis politiques dans un pays qui respecte dans un pays, c'est-à-dire dans l'ère du multipartisme, ont été malmenés et interpellés. C'est-à-dire, aujourd'hui, même le droit à la circulation dans votre propre pays est menacé. Voilà à peu près la situation des droits de l'homme en Algérie. La situation des droits de l'homme, la situation des libertés est toutefois similaire à celle des journalistes. Il n'y a aucune liberté à seguir des organes de presse algériens. Il y a quelques-uns qui résistent encore. Il y a de très bons journalistes. J'ai exercé la profession pendant 6 ans.
c'est des confrères, c'est des consoeurs. Dans plusieurs organes de presse, il y a de merveilleux journalistes, mais ils sont bâillonnés. C'est pas aujourd'hui. En fait, c'est un autre débat si on veut parler sur la liberté de la presse et sur la presse d'une façon générale. بعد انه كان ومسلي في les familles des disparus. J'ai couvert toutes les manifestations, la quasi-totalité des manifestations des familles des disparus, je les ai couvertes à Alger. J'ai assisté à toutes les activités très proches de ces familles. D'ailleurs, بعد دنيا باللي قلينا تهجير يونو خديم فين يعنان la question des disparitions forcées en Algérie. حبصغ شوية خاطر أكود les étudiants وخدمينو أكود ذاك دي فرنسا donc حبصغ شوية je veux le reprendre prochainement. ان شاء الله. ادو على غور كي مثلا عدل يعطيك الصحه في مغلياكي نروح مس حسن فرحتي مشي الدنيا ديوني مضبار مقارن كوليكتيف اسوياس ديسباريو قال لك نغسل داير التليفون. سي حسن السلام عليكم ازول فلاك. ازول في الاول مساء الخير في الاول. يعطيك الصحه. في ان غران بليزير الهلالي ولا الساقين يعني أتسلغ إغما عادل avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui était toujours à côté du palais des disparus. Voilà, revenons à la question de la vérité. C'est un droit. C'est un droit qu'on demande, ça fait presque plus de 25 ans. Et donc, M. Nasser, donc c'est un droit légitime, et on doit continuer à travailler ensemble pour arriver à tout. Donc, revenons pour cette journée. مس فرحتي سمحي زعما وليك اذا شو تمثيل يعني رغورك اس بوساكي يعني لا جورني انترناسيونال بور لو دروا على فيريتي خونوي ريت نادي نثيد تاكي امشي الناض قريب 25 سنه ولكن وستوفى مالا يعني سي جورني symbolique pour dire à ce pouvoir qu'on existe, qu'on est là, qu'on demande la vérité. La vérité, la vérité, c'est le blesse, souffrir de colère. Chaque semaine, sans connaître la vérité. C'est la vérité pour nous, la vérité, elle va soulager des milliers d'Algériens. Des milliers d'Algériens. Il y a un autre cas en Afrique. Si les tombes sous X, il y a 3300 qui ont été déclarés par le pouvoir algérien. Combien de familles vont s'engager quand ils vont dire la vérité à ces familles? Combien de charniers qui se trouvent en Algérie? Ouvrez ces charniers et dites la vérité aux familles. Combien de mères, de pères, de frères, de sœurs qui vont soulager des milliers d'Algériens. Donc, pour vous dire que la vérité me brasse. Donc, pour passer à une autre étape, pour un état de droit, on doit que l'État doit dire la vérité à sa population et dire la vérité au peuple algérien, assurer dans la décennie noire.
Très bien. بس فرحتي ادو غالا رغورك اون فاي سيي دو اكد نعاود التليفونيت مثلا سي سي بوسيبل اكد عاودنا تسولم بالك ان شاء الله لا لينا تيلي خير ولكن نفهم الطاس ذا هو الدنيا ذا هو اللي ساعه نزل ذا هو يعني يك تروحون ارول سيرتو ام الدنيا في واش ولينا كاري تحوسن افتيدت فراون سن متر دبوز j'aimerais revenir vers vous si c'est possible. On a entendu un témoignage très fort de Hassan Farhati qui dit ça fait des années, peut-être il y a des personnes, des pères, des familles qui attendent plus de 20 ans, 25 ans, cette vérité, mais elle n'arrive pas, la vérité, ils n'arrivent pas à la connaître. Il y a des mamans qui meurent, il y a des pères qui meurent sans connaître cette vérité. Écoutez, c'est un choix politique du pouvoir, du régime en place. Il a choisi délibérément de cacher la vérité. Et pire que ça, il a produit une loi qui sanctionne les gens qui parlent de ce qui s'est passé pendant cette décennie où il y a eu 200 000 morts et plus de 20 000 disparus, et puis beaucoup d'autres dégâts. Ça, c'est en même temps deux choses. Premièrement, c'est un aveu de la responsabilité du régime, direct ou indirect, ou là, si vous voulez, direct et indirect, dans ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a que le criminel qui essaye par tous les moyens de cacher son crime. L'autre aveu, c'est que nous le voyons maintenant, et c'est ce qui fait peur encore plus peur, encore plus, c'est que ce régime est prêt à répéter la même chose si il voit que c'est nécessaire. Nous l'entendons dans les discours des responsables quand il s'agit de prendre certaines décisions et d'informer le peuple et de lui faire l'illusion qu'il est en train de participer à la décision. Le discours, c'est attention, si vous faites un autre choix, sachant que le peuple n'a pas les moyens de faire un choix, quel que soit ce choix, ça sera un bain de sang comme celui qui est déjà passé. Donc, je pense que pour ces deux raisons-là, le régime en place, il fera tout ce qu'il peut faire pour cacher la vérité et pour empêcher les vents d'arriver à cette vérité. Cela ne veut pas dire qu'on doit abandonner. Farhati, toutes les familles de disparus ont l'honneur de persévérer dans la recherche de la vérité. C'est tous les mercredis qu'ils font un sitting et ils ne baissent pas les bras. La société, toute la société doit les appuyer. Et moi, je dis que une vérité ne peut jamais être cachée éternellement. Je suis certain qu'il arrivera le jour où une grande partie de la vérité, si ce n'est pas toute la vérité, sera connue et dévoilée. Et que je pense aussi que les gens qui sont responsables de cette situation vont être désignés et donc les mesures nécessaires pour qu'elles ne se répètent pas seront peut-être prises, certainement, pas peut-être. C'est le peuple qui va triompher à la fin. La route est encore très très longue, il faut faire beaucoup de sacrifices, mais je suis certain, parce qu'il y a la graine, dans ce peuple, il y a la graine de la résistance. Les gens n'ont pas baissé les bras, et donc, puisqu'ils n'ont pas baissé les bras dans les moments les plus difficiles, ils ne vont pas baisser les bras dans le futur. Je pense que ça finira par payer et ça sera. Le rapport de force va certainement changer en faveur de la vérité, en faveur de cette souveraineté populaire, parce que c'est le peuple qui est souverain. Que ça soit écrit dans la Constitution non appliquée, que ça ne soit pas écrit, c'est pas ça le plus important. Le plus important est réellement, le peuple est source de tout pouvoir et le peuple est souverain et le peuple, c'est à lui de décider de comment va être gérée la chose publique et il le décidera au bon moment. كيلومتر دبوس عباس بالجودي هادو غالغ رغورك
يعني من تولي لي ديسبارو تهضر دولة شيني في اللسن أرى تحويسن في ذات شحال سنين، ولكن سي الجهة النظام لان دي يعني وقادي قدشن دي لي ريزو سوسيو يسون بيرسيكوتي سي يعني الشعب راك دي قار ولاش ثقدوت ولاش يزرفان بومذان ولاش ثيدات، ولكن هذا هو راه دي قار تصل الحوايج جيت واخذ من تصل يعني اقلا ناخذ كوفري ديك صحان ماشي ونسعى يعني اون ديموكراسي دي دروا دلوم امي كنسعى في موراهم كي تقدمن، ولكن اقلا ناخذ كوفري يعني يقلهن كتشيني امي راه تواليض اسك مازال انا يعني نفع ذا الطاس وامي كيزما الحل انخدم كرا وبدل ما نبغى نوض دولة القانون ام كرا ديقار صالح دبوس. دابو مي ديقار باللي يعني ثمثالت اللي يزرفان ومذان قلت الجزائر غاس منزرا باللي وسي ونتسوارا باللي وكلي لي ديكلاراسيون لي زورغانيزاسيون انترناسيونال ام لامنيستي انترناسيونال حتى من لونيون اوروبيان توجور قارن باللي يعني كاتن تسلق صح مام الحاله اللي زرفانو ذان الجزائر استبرك وسي يتقارن دونك ويدي سبيين باللي اين يدقارو دابو يتحوس هادي يسوهم باللي ثمثال تيدير فانو ذان الجزائر اتسان الحاله يونعان كوني نزرا تيلاو تيدي قارن لي الشيفر يدي قارن كوني ماشي الديسكور نيغ الهضره سورام كي دينا في ليكا نطاهر بالعباس نيغ في لي زوتر اوسي يقداشن جزرفان ومذان يكسرتيث يتوطفن غا الحبس يسحبسن صادر سحبسنيثن وهجا جنرال فون ويوكلي سي تيلاو تيدي قارن دونك il y a les chiffres il y a le nombre ادنوغال الدوسيي اللي ديسبارو سي دي زاني السيء ادابو وكلي سيتادير دوبوي depuis 96 نيا 97 والدوسيي 25 نيا 20 وزدو فينا سيتادير ولا شتي لاوث دونك شحال لي فاميين هوني ساوالن شحال لي فاميين هوني تمانيفيستين شحال لي فامي تفغون دغ برا شحال لي بريسيون شحال يخدمن دونك ما معينه راه سيتادير لان كراب موثن ثموث والعادي يزرا ميسان ديك روح مثلا غير ميث اني دنغاث ما تفرميت اني دنفريث ما قل حبسي قلا المهم تحويسن فتيدت تحويدت في لي ريبونس كلير اندي روحن وراونسن دونك تيلاو تيديسكي ديفن اين ديقار ودابو لي شيفر يديسكي ديفن اين ديقار ودابو لي زاريستاسيون انزار لي مانيفيستون l'intervention par la force aussi de les services d'ordre اين نزرا دونك يديسكي ديفن اين ديقار ودابو دونك تيلاوث قارد الحاجه ادابو يقارد الحاجه كوني نزرا بلي ادابو يتحوس هادي سبيين غادي يسوهم توجور غادي يسوهم باللي الحاله اللي زرفانو مذانك سكوا سايث ثان ثوناع ثان ثلاثان دونك مي لا رياليتي سي اوترو شوز دونك اسا اسقسينك يساد يعني صدير الا غوزاليس دونك ذاشي قلاقا يوكن ذيني قلاقا الى قوكت بدنسا الى قين موبيليزاسيون دونك اسا نزرا بالجزائر الحاله يوث الحاله باللي تفسي سيتادير تفسي سواء الحاله نتسرثيث سواء الحاله يقداش نايني سرثيث سواء يقداش نايك زيرفان ومدان ورجين الدكلن يوكني ادخذ من الساليبريسيون في دابو دونك السي لا جورني امتاي السكرغلان امو السيني وتجاجارا هذه عديه كايني صون ماد نسمكتي باللي الجزائر ملان لي فيكتيم صدير ونزمرارا نتسو ونزمرارا نسعدي السايني باللي الساق الجزائر لان دي فيكتيم لي فيكتيم دي ديسبارو لي فيكتيم لي فيولاسيون لي فيكتيم اوسي لا ريزاريستاسيون فورسي لي فيكتيم اوسي واذا كيطفن اسا ورعاد يشرعد دونك يا دي فيكتيم كتمورثاي دونك ما نسعد يوساناي بلا ما نخدم سادير لا بريسيون فو دافو بلا ما يقدشن سواء سرثيد سواء كيزر فانومذان سواء لا سوسيتي سيفيل يوكنا دوكلين مانيفيستين يوكنا خدمن لا بريسيون فو دافو يوكن اسنيف الحق نسن يوكنا ديسبيين سادير ثيدت نوطامو
في لي فامي اللي ديسبارو صافي يسقوا سنين ونتراجعون لا ريبونس كلير نديرو حل وراو نسل دونك ساهي سنزمر ادنيني باللي نخدم كذا الحاجه يوكلني زرفانو مدان قلت الجزائر نسبين كذا الحاجه دونك سينو نقيم يعني قوم دونيني مازال مدونين طلام واش ينتيدير صافي ديزاني والعادي نزرا ثفات غرزات سادير سيدي كيستيون ينتبوزي نحواج دي ريبونس كلار الى قداش ناي نوطامون تسرثيث اللي زرفانو مذان نيغ لا سوسيتي سيفيل وي قدشن زمرنا سايني الدوكلن ايوا كنا نخدم لا بريسيون فودابو طريبي عاد دوغان ارغوري نولا نهضرت يعني فكره يعني لا بريسيون يقلان نهار سولمون يقلان مقال ويقال يقلان دو قلنار يزرفان بومذان لي جورناليست ميم لي بيرسوناليتي يعني بوليتيك وكذا قد شندي السرثيث نولا علي بالحاج يعني مستجنرا هذه يروح الجماع كل جمعه اختيني ام خرست وليض اسك اذافو لا انت يسعى ازاليس ما يبغى الحاله يجي ارا تبدل امك يزمع الحل ادنكريا رابور دو فورس بور شونجي باش نبدل الحاله ان لذيذ بعد غلا كان في لا جورني دو باسكو شاك فوا داس لا جورني دو du 25 mars, la journée du 10 décembre, la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. نتسمحتي دي زرفان بومذان ضغا نتسمحتي داك لي مانيف نتسمحتي داك ويدي دي سبقانين لغيض نسن كسوا ديال السيكتوريين دونك تفغن سيبردان نغ هضرنا تدينونسين داين يقدرون تسنادين في زرفان نسن معناتها توجور لا ريبريسيون جو بونس كو à travers cette répression, à travers ce matraquage de toutes les manifestations, de toute voix discordante, de toute expression libre, nous نهضر كان في لا ريبريسيون نوغال نهضر كان في بوليس يكث يماس نوغال نهضر كان في لي حالاياكي نوث زمير ضرام ادفغد سابريد ايوا كانت مانيفيستي نادي ذا في الحقيقه دايور الجيل ريست لا سول كابيتال مغربين انترديت او مانيفيستاسيون ثقي اكويث يصفرغ غف لي روفونديكاسيون غف الديبا سيريو فواش يتكرن اكو يمذانن كال سوا دي زونسينيون دي اتيديون دي افوكا نغ لي فامي دي ديسبارو نغ لي رابلي د لارمي اكويث ساقي ما إلا علي بن حاج في الجنارة ذي الزال ذي الجامع القبان نغ ما إلا طاهر بن عباس في الجنارة هذه يفغ l'étranger, c'est interdiction de quitter le territoire national qui n'a pas été notifié par la justice, c'est-à-dire c'est les services de sécurité, c'est des forces occultes qui s'ingèrent dans ces affaires. وكذاكي سلان يسني مغناسن دينونسين د الحالاياكي في جنند الغيض نسنة في الحالاياكي لا بريس تهضر دفنشتاكي مي لان الولوف الجزائريين وزميرنا راه هضرن بار بور دو ريبريسيون بار بور دو ريبريزاي وزميرنا راه هضرن خاطر سعينا راه حدار 8 سنة نيونكوراجين وزميرنا راه هضرن خاطر يونوريس لي يسن دونك لي حاله إمغناسن نغ les citoyens d'une manière générale en ce qui concerne les droits et les libertés sont toujours, il est aujourd'hui au rouge. D'ailleurs, à chaque fois qu'un militant s'insurge, chaque fois qu'un militant est vrai à chaque fois qu'un travailleur demande ou revendique ses droits, on lui monte une cabale judiciaire. Il décide la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme présidée par Maître Nordin Ben Saad. Aujourd'hui, ça fait 3 jours, on assiste à la judiciarisation de la vie politique
et militante. Hmm. À chaque fois, à chaque fois, tu dois faire face à la justice. Tu dois faire face à la justice. À la justice. D'ailleurs, Nouel à la justice, il déclare illégales toutes les grèves, alors que la grève est un droit constitutionnel. Parce que le pouvoir n'a أذفو الجزائري يعفس في من دوث يدي يخدم نتايا كان يعفس في لا كونستيتيسيون يعفس غف لي كونفونسيون انترناسيونال qu'il a ratifié, que l'Algérie a ratifié. تاقي يتمثلت الساقي فشو رانا بلا ما نغالد لو كانت نغال la loi sur les associations, la loi 06-12 qui a été promulguée après le printemps arabe de 2011, Thagui, il met en danger le droit syndical, le droit associatif. Il met en danger les militants associatifs. C'est une loi que tout le monde, que tous les acteurs aujourd'hui s'accordent à dire qu'il est scélérate et liberticide. Très bien. مس فرحاتي يغالد أرغولنا مس فرحاتي يعني ذوالي كان قرض شحال السنين أنا نتراجو ثيد التاقي ولكن خونوي إذا شو الخيار يتسعام ثورة إذا شو استراجم سوزاف وياقي أنت غادي قارن باللي نكون أنا خدم باش نرصين يعني ثاقي ذوت لا ديمقراسي يزرفن بومذان خونوي ذا شو استراجم Voilà, c'est bien de faire la démocratie. Mais les lois existent. Mais pourquoi ils ne les respectent pas? Les lois, donc c'est ça. Nous on ne demande pas la lune. On demande que l'حقنا وكي لحقوا تكذوت إذا موسنا غير لقيت حتى أشو غرام دونك نكون عقلي شاكي قداش دونك ندخل معنا باش نعوض على فري ديمقراطي على ليطا دو دروا وين يخدمك هذه الساعه مي شكون شويه كتيني طار بلا ثانيك جو بقيت نفكا طار بلا بس وقبي طار بلا بس نادم كوني en 2015 on a été interdit d'entrer en Tunisie pour participer au Forum social mondial. Donc ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. خاطر مو نقد الشارع الوحيد مو نقد ما نعرفوش غير انا كناش لي ميليتون ولكن غير انا دونك معنا إذا كان أنا اللي كونفليك لا غير أنا خدام بلي سموتاكي حوايجها أستاذوشكا باش أنا نبغي لا فيريتي باش أي راني نادي تيني نوار يدسوها غير موتاكي إلا كان خدام باش يواشو لي ما ديسبارو ils doivent avoir un statut de vrais militants qui ont milité, qui ont donné une leçon de militantisme pacifique. Il y a nous, monsieur Hassan, heureusement, parce qu'il y a Adel, notre fils, il y a un maître de bronze, il y a Bouchachi, il y a beaucoup de militants qui étaient à côté de nous. جوت قرار إلا خلق النفوس تكفوز باسكو ولاش بيزمرن اللي يخدم وحده خاطر مخدم نفوس تكفوز والنهار بوفوار كاع انا غيتش يا واش راهي تدقنا. يعطيك الصحة مس حسن فرحاتي أكيد شكرا غطس في مغلية كيك دينا خثال ميرثيك صحيت مثل ذكرنا صالح دبوز. Est-ce qu'on est dans le rouge, comment Adel Boucherguine l'a décrit, concernant les droits de l'homme, l'impartialité de la justice, la démocratie,
est-ce qu'on est dans le rouge? Mais quand on entend de l'autre côté, on entend un président de la République qui dit qu'on a fait des avancées dans tous ces domaines-là. Première question. Et deuxième question, comment créer un rapport de force pour changer la donne? Moi, je voudrais signaler deux choses. Hmm. Premièrement, la question des droits et libertés, ce n'est pas une technologie de pointe qu'on doit apprendre et qu'on doit importer avec des techniciens pour apprendre soit au peuple, soit au gouvernement ce que c'est que les droits et libertés pour faire des avancées. Ce n'est pas quelque chose qui demande un effort. Au contraire, les droits et libertés, ce sont des concepts naturels. C'est un effort que l'État produit pour porter atteinte à ces droits et libertés et nous ne demandons pas plus que bon, j'ai dit l'État, c'est le pouvoir qui représente l'État. Nous ne demandons pas plus à ce pouvoir de s'abstenir à porter atteinte aux droits et libertés. Il y a un effort pour porter atteinte aux droits et libertés. Il faudrait que ce pouvoir s'abstienne de s'attaquer et de porter atteinte à ces droits et libertés et de laisser le peuple exercer ses droits naturels en toute j'allais dire naturellement, donc comme ça devait être. Ça, c'est premièrement. Donc, c'est un discours de diversion quand on dit qu'on progresse. On progresse vers quoi? On progresse pas, c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre et un progrès qu'on doit réaliser dans un domaine où ça demande une connaissance et une construction technologique ou un savoir-faire ou quoi que ce soit. On peut parler de progrès dans le domaine scientifique, on peut parler d'un progrès dans le domaine industriel, agricole. Il s'agit là de technologie, de technique, de savoir-faire à apprendre et à inculquer aux gens qui sont dans ces domaines. Mais, pour les droits et libertés, il n'y a pas de progrès à faire. Ce sont des droits naturels et le pouvoir doit les respecter. Il ne doit plus faire l'effort pour s'attaquer à ces droits. Ça, c'est le premier point que je voudrais mettre en évidence. Deuxième point, j'entends parfois certains, de bonne foi certainement, dire que nous avons de très bonnes lois et que ce sont des lois qui ne sont pas appliquées. Je regrette. Nous avons, à mon point de vue, les lois les plus mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire que si la Constitution contient des principes qui disent qu'il y a des droits et des libertés qui doivent être préservés, et que nous avons dans tout le système légal que nous avons, ces principes-là ont l'air d'être respectés par des textes. Il ne faut pas croire que ça, c'est un effort du législateur et que c'est un cadeau que le législateur a offert au peuple algérien. Non, c'est une ruse. Pourquoi c'est une ruse? Parce qu'en 89, quand il y a eu ouverture sur les libertés, après 88, quand il y a eu la constitution de 89, dans la même période à peu près, l'Algérie a ratifié beaucoup de conventions, si ce n'est pas toutes les conventions et les traités internationaux qui parlent de ces principes. Donc, puisqu'elle avait ratifié tout ça, elle devait rendre ces textes conformes, c'est une obligation. Et donc, elle doit régulièrement faire des rapports pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme amendement de texte pour que ça soit conforme aux traités, aux conventions que j'ai signées. Seulement, la ruse, elle est où? Elle est, ce pouvoir a réussi à faire dans ces textes des phrases qui donnent l'illusion que ces principes-là sont respectés, mais en même temps, il a rendu inefficace tout mécanisme qui pourrait permettre aux citoyens d'accéder à ces droits. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez dans la Constitution, par exemple, l'article 42 qui dit que, il dit لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي, qui veut dire qu'il y a une liberté de conscience et une liberté d'expression, mais vous n'avez aucun mécanisme qui peut vous permettre
d'accéder à ce droit. Même chose pour le droit à la grève, etc. Donc moi, je dis que les militants, pour les droits et libertés, les militants pour les causes syndicales, y compris toute la société civile, y compris les partis politiques, devraient faire attention à ce détail. Ils devraient militer pour que des mécanismes qui permettraient à n'importe quel citoyen d'accéder aux principes énoncés dans la Constitution et dans toutes les lois soient mis en place et qui doivent permettre aux citoyens effectivement de jouir de ces Bertrand Debbouze, très rapidement on n'a pas beaucoup de temps pour la deuxième question. Bon, la deuxième question, est-ce que vous voulez bien me la rappeler parce que j'ai deuxième question, c'est par rapport à comment changer cette situation. Beaucoup disent que le Front social est en ébullition, répression. Là, on parle des droits de l'homme, de la démocratie. Comment créer un apport de force? Est-ce que le peuple doit adhérer à cet apport de force? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est l'élite? Écoutez, je crois que la nature du régime algérien c'est un régime à changer. Il faut tout changer. Ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas du radicalisme. À mon sens, c'est du réalisme. Vous avez un régime qui gère le pays par une couche qui sont les services de renseignement, tout le monde le sait. La sécurité militaire, c'est à ce niveau-là qui est un niveau très opaque, qui est loin du contrôle du peuple. C'est à ce niveau-là que les vraies décisions se prennent et qui sont imposées au peuple. Il faudrait que la nature et tout le reste, c'est une vitrine, y compris la présidence. Donc il faudrait que la nature de ce régime change. Il faudrait qu'on accède à un régime réellement démocratique qui consacre la liberté d'expression et toutes les libertés, et la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Comment? Là est toute la question. Très bien. يعطيك الصحة Maître Debbouze. Barakallahu fik. Merci d'être avec nous. Très rapidement, nous allons dans le studio Abbas Beljoudi. الوقيده سقسيك ساحه نازل امي كيزما الحاله نروح رثيوث الدوله يقفنان الساسينس في زرفان بومدان في ثقدوت لا ديمقراطي خاصه كان ذا سقسيك وعرن اتصل دي قارن باللي يقذوذ يوجاد إزراد شو قاعدان ذي لي زاني 90 مقارن لا ديسيني نوار كتشينيا بكرة السؤال كومون on peut arriver à ce changement خاصة كان يثاقر يقين سلا دي رومور باللي زعما الحالة دي لين 5 موند الدولة القانون وزمارة نبنو ما ولاش l'alternance, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir, ما ولاش la transparence, ما ولاش la justice et ما ولاش aussi ما ولاش ثيذت ثاين زمر أزكى النوط غليتا دو دروا دولة القانون في السنات السيني أمشي تزوار قواليو السيني إلى قوك لي بارتنير سوسيال نيا بوليتيك نيا ويي قداش شنو كلي قدشن قوانار أسرثين نيا قوانار لزرفان ومدان إلاق الدوكلن c'est-à-dire وزمرارة السيني النيليز ذاتو دافو ما إلا ودوك النرا السيني دوي ذا قورم قران يديزجان غير لو فرون ومن قارن لوبوزيسيون ذو دابو دونك السيي يقدشنايني ودوك النرا وسعينا لي زينيسياتيف جميع ستادير يوكن يزمرن السائد وجهن ادويني يزمرن تخدمن مام لي بريسيون فلاس يوكن هذا يخدم دي كونسيسيون قيمه ديك الكوتي وجدود نقولين زراء جدود الساء ورسعاره لمان سادير رسعاره ثقه قويك قد شنكا دونك غاس ما يعدى ولكن انت يبغى نزرا لي مانيفيستاسيون نزرا ما غاس ما الا لان سباسيفيك يبغى يلا في الدل ولكن يبغى الدل ولاش ولوفر الالتيرناتيف يصحان سادير الالتيرناتيف يكزمر هذه تكل سادير يكزمر هذه تكل الالتيرناتيف يقبدن دونك السايني تاعكم سيني على ريسبونسابيلتي تاع قرانت فيني سورتو يقداش ناين تسرتيت خاطرش دي قداش ناين تسرتيت يكزمرن ادون كادرين لي موف موينين نيغ ما الا كرا وحرك نيغون باول السان زمر كون نجد ابوي يبغى يروح 5 موندان يقول تروح على ويشغليس سيتادير انت ماذا بيه يتواري في الوقت يتواري وكنا دي قيم
هذه قيم الحكم، هذه قيم ديزاني. ولكن لا كيستيون ثم قران تسقسي قران اسكو الجزائر سا نيغ الجزائر زعما تحمل يعني تحمل انشتا كاينين دونك كاينين نزرو كل لي زونجويني ناسيونال انترناسيونال يوسي سادير الحاله نتمتي الجزائر تركم دونك رنياس الحاله نتدامسه تنزرا باللي تسمى تصوبو دونك اسكو الجزائر زعما تحمل كسا غير الزات ايني سادير وينيك دي قرنا كان نروح 5 واذا سقسيت تما تروح نيغو تروحوا راه ماشي المشكل مي الجزائر سيماني زعما تستحمل 5 سنين الاثنين يعني تستحمل 5 سنين الاثنين الحاله متحاله يني ونزرا باللي لي زونجو انترناسيونال اي ناسيونال واذا سقسي ام قران راه كيدي ادو سا دي ليبرتي لي ميزون غارد دو لوبوزيسيون بارابور الحاله قد هضرت في الناس طري رابيدومون اولا كاروغ مثلا غادر يعني ام خير السؤال اللي زعما الحاله ديالها في الدال ديال تمورثنا اسقسي ام كي سينا غير مثلا غاباس الزريد هذا هو الجزائري سي 62 راساكي يزدرم يوث لا فالور ساكري ديال لا سوسيتي الجيريان سي لا كونفيونس الثقه نغلامان يسدرميت الساقي ونريد ثمن وايض يعني وكيد الساسو في الدل وكيد الساسو في الدل لا كونفيونس الساقي ونريد ثمن لوبوزيسيون الساقي لوبوزيسيون c'est-à-dire ad nouvelle par rapport à la création d'un rapport de force ad nouvelle elle-même devenue certif il a que les partis d'opposition deviennent vraiment réellement des partis d'opposition il a que ces partis deviennent de la base militante نسن وذروحن ادفغن سيفردان ذروحن dans les quartiers ذروحن dans des rencontres السين اذوعين اكذوذ الجزائري sur la nécessité du changement. Le problème الساقي غورنا وكي كيني ذا مغناس يزرفان بومذان ميليتون دي دروا د لوم يمعنى كيني وين je vais pas le défendre laisse le crever parce que c'est un islamiste وهنا je vais pas le défendre parce que c'est un laïque وهنا je vais pas le défendre parce que يتسمى راس ربي يزرفان بومذان ماشي دوينك تسمى ربي دوينو يتسمى راه يزرفان بومذان ماشي ذويهين يتزالان وينك يتزالان راه نكون قارد لي دروا د لوم سون يونيفرسيل اي انديفيزيبل الساقي كني مثلا وخلف غارة لي دينس بارابور روف الدل دي ثمورت الجزائر سي كو إلاق اكو لي فورس دو لوبوزيسيون إلاق اكو لي فورس ديموكراتيك اكو لي فورس باتريوتيك هذه نجمع هذ تجن لي ديفيرجونس لي سونسيبيليتي بوليتيك ايديولوجيك دو كوتي ادفنون كيلكو شوز يوزكا متشي الجزائر وزكا يعطيك الصحة عادل ما كيتشكر غطاس عادل بوشرقيني قال لي كي ذنا ذنا ما قداش ديك زرفان بومدان تنمرثيك عباس بالجودي ذنا ما قداش ديك سرثيث تنمرثيك عباس متر صالح دبوس ذا مستان افوكا ذا سلواي ال ا دي دي اش مقارن بريزيدون دو لا ليغ الجيريان بور لا ديفونس دي دروا دو لوم يقول لك نغسل سكايب سي الجزائر حسن فرحاتي ذي مضبار الكوليكتيف السويس ديسبارو سي الجزائر تليفون يعطيكم الصحة كوني دافع ذي قول تللي عند أتراجو غاسي والنون أين عنان ثمثال التذيان تبوساقي أو دينا ثنمثن والسلام عليكم ورحمة الله ثنمثن